मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक़ हैं, जिनमें चंद ये हैं। जब तू उससे मिले तो सलाम कहे, जब वो तुझे बुलाए तो उसके पास जा, जब तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो उसकी खैर ख्वाही कर, जब उसे छींक आए वो अल्लाह की हमद करे तो उसे यरहमुकल्लाह कह, जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत कर। मुसलमान की बीमार पुरसी करना, इयादत करना ज़रूरी है। हुकूकुल इबाद में से एक अहम हक़ है। दूसरी रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे में शिरकत करना, दावत कबूल करना, जिसे छींक आए उसे यरहमुकल्लाह कहना। सैयदना अबू मूसा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की इयादत करो और कैदी को आज़ाद कराओ। सैयदना सोबान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यकीनन जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वापसी तक जन्नत के बागीचे में रहता है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मरीज़ की इयादत करता है तो आसमान से एक मुनादी ऐलान करता है कि तू खुश हो जा, तेरा इयादत की गरज से चलना अच्छा है और तूने जन्नत में एक घर बना लिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें मरीज़ों की इयादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमान बीमार हो जाए, मुसलमान नमाज़ी था, नमाज़ पढ़ने मस्जिद में ना आए, तो मुसलमान भाइयों को चाहिए, हमें चाहिए कि हम उस मुसलमान भाई की खैर ख़बर लें कि वो मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा, वो मोहल्ले में नज़र क्यों नहीं आ रहा, बाहर नज़र नहीं आ रहा। अगर वो बीमार है उसकी इयादत की जाए, अगर ज़रूरतमंद है उससे ताउन किया जाए। तो फिर शरीयत मुताहरा ने मरीज़ की इयादत करने के भी कुछ आदाब बताए हैं कि इयादत करने वाले ऐसे वक्त में जाएं जहाँ जिस वक्त मरीज़ के आराम का टाइम ना हो, और जब इयादत करने जाएं तो उनके घर वालों से पूछ लें कि इस वक्त मरीज़ जो है आराम में है या बेदार है। अगर आराम में हो तो वापस आ जाएं। यूँ नहीं कहना चाहिए कि उन्हें उठाओ और हमने उसकी इयादत करनी है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जब मरीज़ की इयादत करने जाएं तो मरीज़ के पास बैठकर उसे तसल्ली दें, उसे हौसला दें कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक ने आपको बीमारी दी और सेहत भी अल्लाह देने पे कादिर है। और कितने लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल कर शिफा के ख़जानों में आ गए, और अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई कि मरीज़ के पास बैठें तो उसे दुआ दें और उसे तसल्ली के जुमले बताएं कि अल्लाह आपको शिफा नसीब फरमाएगा। और बाज़ लोग अल्लाह माफ़ फरमाए मरीज़ को तसल्ली देने की बजाय मज़ीद उसके हौसले को पस्त कर देते हैं। उसके पास बैठकर जाकर कहते हैं, जो मर्ज़ आपको लगा है, फ़लाँ को लगा था, वो मर गया था, इस मर्ज़ में वो मर गया था, ये तो मर्ज़ तो नहीं, अब ये तो काबिल इलाज ही नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि जिसको गुर्दे जिसके फेल हो जाएं ये बंदा ठीक नहीं होता, जिसको हेपेटाइटिस हो जाए ये नहीं बंदा ठीक होता, ये तो बस मर ही जाता है। इस तरह के जुमले बोलना ये बात अच्छी नहीं है, ये मरीज़ की आदत के आदाब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जब इयादत हो जाए तो मुख्तसर वक़्त में इयादत करें और अपने वापस आ जाएं, वहाँ ज़्यादा देर तक ना बैठें
کہ اس سے بھی گھر والوں کو مریض کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کچھ اصول کچھ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں کہ مسلمان جب مسلمان کی عادت کرے اتنی بڑی فضیلت ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو مسلمان کی خبرگیری کرنے جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں کسی کو نہیں دیکھتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، پوچھنے جاتے تھے. تو واقعہ آتا ہے آپ کی زندگی کا، آپ تشریف لے گئے، جا کر دروازے پہ دستک دی کہ آج آپ کا جو نوجوان ساتھی مسجد میں نہیں آئے. تو اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہا، اس لیے صبح نیند کا غلبہ ہو تو اس کی آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا ساری رات نفلیں پڑھنے سے بہتر تھا کہ مسجد میں آ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، یہ بہتر تھا. تو نفلی عبادات کی بجائے فرض کو اس کی اہمیت اس کی آداب کے ساتھ پورا کیا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نفلیں اگر بندہ زیادہ نہ پڑھے، انہی فرائض اور واجبات کو خشوع اور خضوع سے پڑھ لے، یہ بڑی کامیابی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی، بہت مبارک بات ہے، اچھی بات ہے، پوری نماز پڑھے، سنت پڑھے، نوافل پڑھے، وتر پڑھے، لیکن وہ اتنا تیز پڑھتا ہے کہ نماز کا خشوع ہی ختم ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہی ٹائم فرائض اور واجبات کو پورا کرنے پہ لگائے، لیکن ان کو خشوع اور خضوع سے پڑھ لے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے قبول ہو جائے، وہ نماز ہماری خوبصورت بن کر اللہ کی بارگاہ میں جائے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی مسلمان بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا عزیز بیمار ہو جائے، فون کے ذریعے بھی جا کر بھی ہم اس کی عادت کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ فضائل حاصل ہو جائیں، یہ ثواب. مسلمان کو تو نیکیوں پر حریص رہنا چاہیے، جسے مال پر حریص ہوتا ہے نا، جہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس کام میں نفع بڑا ہے، وہاں 1 روپے کی چیز خریدوں گا اور 10 روپے کی پتہ چلا بازار میں وہ بکتی ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے کہ آج سیل لگی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو نیکیاں دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اعمال بتا دیے کہ اگر تم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے خزانے کو جمع کرنا چاہتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہو، اللہ تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.